Kita panas-panas ya. Isi ibu naon ya ibu? Bada icalan? Apa tos icalan? Oh bada icalan? Jadi itu dipayun icalan. Oh ya. Rajin si ibunya. Mau jualan katanya kawan ya. Ke depan jualannya di sekolah sore. Ya. Ini ada musola tuh ya. Bu, naon eta bu? Naon? Iya, papeda. Bu, papeda. Ai papeda teh naon bu? Papeda, sosis. Oh sosis. Sosis. Oh.